আমি মুসলমান। ठीक है तो दिखाओ। হ্যাঁ কি দেখাবো? वो वाला। কি ও কারা মুসলমানি? আচ্ছা 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 জঙ্গলে চলো দেখা দেবো কারটা কি অবস্থা। আল্লাহ আল্লাহ। ठहरो इधर। उठाओ। কি আরে উঠাইতাছি। कपड़ा उठाओ। সহ্য হয় না একেবারে খাচ্ছর জানি বলেন নে দেখ। ठीक है नजर नहीं आ रहा। ठहरो हम पहले चश्मा लगाएगा। ও চোখে পাওয়ার কম। अब देखेगा। তাড়াতাড়ি কর রে ভাই। কি ঠিক আছে? হ্যাঁ तुम वाकई मुसलमान है। हम खुश हुआ। अच्छा मगर एक बात बोलेगा बुरा नहीं मानना। तुम्हारा छोटा है ও তো ঘুমাইতাছে। दवाई खा लेना ठीक है। আচ্ছা আচ্ছা सुनो मुक्तियोद्धा देखने से हमको बोलना है। আচ্ছা আচ্ছা মুক্তিযোদ্ধা দেখলে কম আরে শালার ভূত